अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फातिमा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मकरान। गवादर से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ सुलेमान हाशिम। गवादर पाक बहरिया की पोर्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। तर्जुमान के मुताबिक मुश्तरका कार्रवाई में गवादर के करीब बहर अरब में एक लॉन्च पर कार्रवाई के दौरान 1500 किलोग्राम से ज़ायद मुख्तलिफ मंशियात पकड़े गए। आज एक मुआहिदा के तहत तमाम मंशियात एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के हवाले की गई है। मज़ीद उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की। पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और एंटी नार्कोटिक्स फोर्स का कामयाब इंसात मंशियात ऑपरेशन। पाकिस्तान नेवी PMSA एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ने खुले समंदर में मुश्तरका इंटेलिजेंस पर मबनी काउंटर नार्कोटिक्स ऑपरेशन किया और मंशियात के एक बड़े ज़ख़ीरे को स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। काबिल अमल इंटेलिजेंस हासिल करने के बाद ज्वाइंट मेरी इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर ने इंसदाद मंशियात ऑपरेशन शुरू करने के लिए मुतालिका इदारों यानी पाकिस्तान नेवी, PMSA और एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग की और एक मुश्तरका टीम तश्कील दी गई। इस मुश्तरका टीम ने कामयाबी के साथ मंशियात की एक बड़ी मकदार को जब्त किया, जिसमें 1200 किलोग्राम चरस और 300 किलोग्राम क्रिस्टल और आइस शामिल है। हासिल करदा मालूमात के मुताबिक खेप को समंदर के रास्ते बैनुल अक़वामी मकामात तक पहुँचाना था। पकड़ी गई मंशियात की बैनुल अक़वामी मार्केट मालियत का तखमीना 160 मिलियन अमरीकी डॉलर है। बरामद शुदा मंशियात को मज़ीद तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के हवाले कर दिया गया है। पाकिस्तान नेवी, PMSA और एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की कामयाब इंसदाद मंशियात ऑपरेशन इस हकीकत का सबूत है कि पाकिस्तान नेवी, PMSA और एंटी नार्कोटिक्स फोर्स मुकम्मल तौर पर तैयार है और किसी भी गैर मुल्की मकसद के लिए पाकिस्तानी पानियों और ज़मीन के इस्तेमाल को रोकने के लिए पुरअज़म है। पाकिस्तान नेवी, PMSA और एंटी नार्कोटिक्स फोर्स इस बात का अदा करती है कि पाकिस्तान की साहिल और समंदरी हुदूद में मुश्तरका तौर पर अपनी कौमी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मैं कमांडर अनस हसन, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PMSS कश्मीर, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी रियर एडमिरल इम्तियाज़ अली, सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, तमग़ा बसालत एंड बार की जानिब से आज की इस पुरवकार और बामकसद तकरीब में यहाँ मौजूद तमाम अहम इदारों के नुमाइंदगान और सहाफ़ी हज़रात को खुशामदीद कहता हूँ। तमाम हाज़रीन इस अमर से बाखूबी आगाह हैं कि पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का एक मकसद समंदरी हुदूद में किसी भी नौइयत की गैर कानूनी स्मगलिंग और मनशियात की तरसील का खात्मा है। लिहाजा अपने मकसद को पेश नज़र रखते हुए पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी हमा वक्त मनशियात की लानत के खात्मे में मसरूफ़ अमल है। आज हमारे यहाँ जमा होने का मकसद भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मनशियात की रोकथाम का ये तारीखी ऑपरेशन पाकिस्तान नेवी, ज्वाइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर और एंटी नारकोटिक्स फोर्स की काविशों के बगैर मुमकिन न था। इस ऑपरेशन में जब्त होने वाली मंशियात का तखमीना 160 अमरीकी मिलियन डॉलर है, जो खुद एक तारीख साज हकीकत है। आज की इस तकरीब का आगाज़ मैं ज्वाइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर के नुमाइंदे कमांडर ताहिर जिब्रान को मदऊ करके करूँगा कि वो आएँ और अपने इब्तिदाइया कलिमात दें। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं कमांडर ताहिर जिब्रान ख़ान, डायरेक्टर जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर, आपको आज के इस इंसदाद मंशियात के कामयाब ऑपरेशन के मौके के ऊपर अपने इदारे के बारे में और इस ऑपरेशन के बारे में बताऊँगा। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है वो 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है और EEZ और कॉन्टिनेंटल शेल्फ इन दो एरियाज़ को आपस में मिलाएं तो इसका जो रकबा है वो 2,90,000 स्क्वायर किलोमीटर बनता है, जो कि सूबा सिंध और सूबा KPK दोनों को मिलाकर उससे भी ज़्यादा है। तो ये एरिया हमारा बहुत ज़्यादा है, इसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। इसमें तकरीबन 50 से ज़ायद स्टेक होल्डर्स हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जो कि इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस हैं उनसे नबरदुज़मा होते हैं। तो उन
50 اسٹیک ہولڈرز میں کسی اسٹیک ہولڈر کے پاس کیپیبلٹی ہے تو کسی کے پاس مینڈیٹ ہے. اور ایک ضرورت اس امر کی تھی کہ اگر کوئی ادارہ ہے اس کے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے اور مینڈیٹ ہے تو پھر ایک ادارہ انفارمیشن پاس کر دے اس ادارے کے پاس جس کے پاس کیپیبلٹی ہے. تو جوائنٹ میری ٹائم انفارمیشن کوآرڈینیشن سینٹر کا یہی کام ہے کہ رائٹ انفارمیشن رائٹ ادارے کو رائٹ ٹائم میں پہنچا دے تاکہ جو بھی ہمارے میری ٹائم سیکیورٹی چیلنجز ہیں ان کو ہم حل کر سکیں. اسی سلسلے کی یہ کامیاب آپریشن بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. ہمیں کچھ دن پہلے ہمارے ہی ایک اسٹیک ہولڈر نے یہ انفارمیشن دی کہ کچھ اسکف بوٹس یہاں سے نارکو لے کے جا رہی ہیں اور وہ کسی بوٹ کے اوپر وہ لوڈ کریں گی. تو ہم نے بر وقت ہمارے نیوی کے جہاز جو اس ایریا میں آپریٹ کر رہے تھے ان کو بتایا اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی اس جہاز کو بتایا جس کے اوپر آج یہ پریس بریفنگ ہو رہی ہے. مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری پر وقت انفارمیشن ٹریول کی وجہ سے یہ بوٹ 6 گھنٹے کے اندر انٹرسیپٹ ہو گئی تھی. اور جب یہ 6 گھنٹے کے اندر انٹرسیپٹ ہو گئی تو وہ بھی بوکھلا گئے جو اسکف بوٹ پہ لوگ تھے جو اس منشیات کو لے کر جا رہے تھے. انہوں نے اس منشیات کو سمندر میں ڈمپ کیا تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ انٹیلیجنس پر مبنی کاؤنٹر نارکوٹکس آپریشن کیا اور منشیات کے ایک بڑے ذخیرے کو اسمگل کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا. قابل عمل انٹیلیجنس حاصل کرنے کے بعد جوائنٹ میری ٹائم انفارمیشن اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر نے انسداد منشیات کی آپریشن شروع کرنے کے لیے متعلقہ اداروں یعنی پاکستان نیوی، PMSA اور اینٹی نارکوٹکس فورس کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کی اور ایک مشترکہ ٹیم تشکیل دی گئی. اس مشترکہ ٹیم نے کامیابی کے ساتھ منشیات کی ایک بڑی مقدار کو ضبط کیا جس میں 1200 کلو گرام چرس اور 300 کلو گرام کرسٹل اور آئس شامل ہے. حاصل کردہ معلومات کے مطابق کھیپ کو سمندر کے راستے بین الاقوامی مقامات تک پہنچایا جانا تھا. پکڑی گئی منشیات کی بین الاقوامی مارکیٹ میں مالیت کا تخمینہ 107 ملین امریکی ڈالر ہے. برآمد شدہ منشیات کو مزید تفتیش اور قانونی کارروائی کے لیے اینٹی نارکوٹکس فورس کے حوالے کر دیا گیا ہے. پاکستان نیوی، PMSA اور اینٹی نارکوٹکس فورس کا کامیاب انسداد منشیات آپریشن اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ پاکستان نیوی، PMSA اور اینٹی نارکوٹکس فورس مکمل طور پر تیار ہیں اور کسی بھی غیر قانونی مقصد کے لیے پاکستانی پانیوں اور زمین کے استعمال کو روکنے کے لیے پرعزم ہیں. پاکستان نیوی، PMSA اور اینٹی نارکوٹکس فورس اس بات کا اعادہ کرتی ہیں کہ پاکستان کی ساحلی اور سمندری حدود میں مشترکہ طور پر اپنی قومی ذمہ داریاں نبھاتے رہیں گے. اب میں کمانڈنگ آفیسر PMSS کشمیر کیپٹن سکلین سے گزارش کرتا ہوں